The activity weighing the market. The study of global market brought a positive and negative effect through time. At this point, markets will be assessed through your own perspective, provided that you already had a good grasp of the different concepts in economic and financial globalization. So this activity will help you to understand the benefits and global economic processes, structures, and technologies. Scenario A. Agriculture is the main source of employment in your home province. The government has recently decided to develop the farmlands into real estate and exclusive subdivision in order to attract the foreign investors to the country. So in the scenario A, so agriculture is the main source of employment in your home province. So ang the government daw has kay recently naka-decide sila na mag-develop sila sa farmlands nga obrahon nila into real estate and exclusive subdivision in order to maka-attract sa mga foreign investors sa country. So, let's go to the positive impact. Economic growth. So, tungod sa plano sa gobyerno nga magbutang sang mga dagko nga subdivision, so ang usa sa positive impact nga may tabo diri kay ang paglobo sa economic. So, increased foreign investments daw can lead to significant economic growth in the region. So, the construction of real estate and subdivision generates numerous jobs in the construction sector, as well as in related industries such as manufacturing of building materials, transportation, and services. So due to increased the foreign investments, it will lead to economic growth sinang region. So that is the number one positive impact of the scenario A. So number 2, infrastructure development. So in the infrastructure development so foreign investments often comes with improvements in infrastructure such as better roads, utilities, and public services, which can benefit the entire community. So infrastructure development, so tungod sa plano sa gobyerno nga magbutang sitong in ang region sa dagko nga exclusive subdivision, so it will boost the infrastructure in that region. So the people from the Philippines or the Filipino in that area will benefit kay na sila tarong adalan o mga public services which can benefit the entire community. So let's go to the negative impact of scenario A. So number 1, loss of agricultural land. So due to the plan of the government nga magbutang in ang area in ang farmland, so ang number 1 niya cause niya nga negative impact kay loss of agricultural land so converting farmlands into real estate reduces the amount of land available for the agriculture. So tungod sa pag-convert sa farmlands into real estate, it reduces daw nga amount of land niya available para sa agriculture. So potentially leading to food shortages and increased dependence on imported food. So tungod ani kay na siya potential niya mag-lead sa food shortages or kaubusan sa mga pagkaon o maka-increase siya sa pagka-dependent naton nga mag-import tay makaon sa lain nga country. So that's the number 1. So number 2 is displacement of farmers. So farmers and agricultures may be displaced from their land and livelihoods, leading to unemployment and social unrest. So tungod sa panghitabo nga plano sa gobyerno ko dagan wadan niya trabaho ang mga farmers kay wala na sila duta ang katamnan. So dagan mawala ang mga farmers. Case by case. The overall impact depends on how the development is managed. So government regulations. So if the government implements regulation to ensure fair compensation and alternative employment for displaced farmers, promotes sustainable building practices and balanced economic growth with environmental protection, the outcome could be more positive. So pamaagi daw kuno sa
ang government, if ang government kuno kay mag-implement sang regulation to ensure fair o patas nga kuan kompensasyon o mga alternative employment para sa mga farmers, maka-promote siya sang kuan balance economic growth with environmental protection. So ang outcome niya kay could be more positive. So that's all the So number 2 is community involvement. Okay. Engaging the local community in the planning and decision-making processes can help to minimize the negative impacts and ensure that the development benefits everyone. So through sa community involvement, apilang community, so the local community in the planning and decision-making process kay makahelp siya para minimize ang mga negative impacts o ma-ensure nga aray benefits para sa tanan. So that's all. Scenario B, you decided to purchase a new shirt through an online shop based in London. So sa scenario B kay naka-decide ka nga ma-purchase ang bago nga shirt pamaagi sa online shop nga naka-base sa London. So let's go to the positive. So number 1 is wider variety of goods. So online shopping provides access to a wider variety of goods from around the world, including the unique and specialized items that maybe not be available in the local. So ang positive impact sang pagpalit sang sinina sa online kay wider variety goods kay so online shopping provide access a wider variety of goods from around the world, including the unique and specialized items. So usa sa positive niya kay ang uniqueness sa imo paliton nga gamit kay especially kung gana nga item is di siya available sa imo local nga sa imo city. So ano siya ang impact iya positive impact uniqueness. So number 2, lowering prices. So online retailers often offers lower prices due to lower overhead costs and increased competition. So tungod sa competition nga nitabo sa online shopping, so ang mga online sellers kay mag-offer sila sang lower prices nga maka-benefit siya sa imo kay makatipid ka. So number 3 is convenience. So online shopping is convenient and saves time as consumers can shop from the comfort of their own homes and avoid traveling to a physical store. So tungod kay online naman, so dili na nimunin mo kadto sa mga physical stores ug makatipid ka sa oras kay di naman ka mukadto sa mga physical stores like SM, Gaisano. So this is the positive impact. And the negative impact in scenario B is higher shipping costs. So one of the main problems sa pagpalit sa online kay taas nga shipping fee. So shipping fee cost can be high, especially for international orders or especially giga sa London, so international orders nga which can offset the savings from lower prices. So imbes kita barato ang item dito sa laing lugar, mo dako noon kay tungod sa higher shipping cost. Okay, number 2, longer delivery times. So delivery times can be long, especially for international orders, which can inconvenient for consumers who need the item quickly. So this is the main problem and the negative impact sa pag-purchase ang gamit sa online kay dugay nga pag-deliver kay especially example ning may ara kay ning nakigi-order sa Shopee nga kay nanglano nimo sa imo pang eskwela mo project. So need na nimo sunod adlaw nya mo abot siya next week pa. So mao ni siya nga pero usa sa problema sa pagpalit sa online. So number 3 is impact on local retailers. So increased competition from online retailers can hurt the local businesses, leading to job losses and economic decline in local communities. So tungod sa
tungod sa competition nga tabo sa mga online shopping, makakuha siya, may ara siya impact sa mga local businesses like sa mga physical store nga mag-lead siya sa job losses o economic decline sa inang local communities. Case by case, the impact depends on individual consumer choices and the environmental practices of the online shopping and shipping company. So, number 1 is sustainable practices. Consumers can choose to purchase from online retailers that use sustainable packaging and shipping practices to minimize their environmental impact. So ang consumers kay makapili siya nga ma-purchase sa online retailers, so which is can be sustainable also kay pamagi sa packaging and shipping practices, maka-minimize siya sa environmental impact. Number 2, supporting local businesses. So dili lang sa pagpalit sa online, dapat mo support gud ka nga, dapat patas lang nga mo palit ka sa online, mo palit ka sa local businesses. So consumers can also choose to support local businesses by shopping at physical stores or online retailers based in their community. And the last one is scenario C. So the Philippine government is being pressured by the current economic crisis to import rice from Taiwan and other nearby countries in the region. So ang Philippine government kay na pressure sila sa current economic crisis nga to import rice from Taiwan and other nearby countries in the region. So let's go to the positive. Stable food supply. So through sa pamaagi sa pag-import sa mga sang rice sa lain nga country like sa Taiwan, so pamaagi siya na, so makhatag siya stable food supply sa aton kay importing rice ensures stable supply for stable food crisis. So preventing food, so maka-prevent siya sa food shortages and hunger. So kay dili man sad nato usahay malikayan niya, at dili man nato usahay malikayan niya ang Philippine agriculture or Philippine nga mga Pilipino ba mag-supply sa ato kay enough siya, so, syempre. So need that yun natin mo import sang rice sa lain nga country. So negative. So number 2, price stabilization. So importing rice can help to stabilize the price and prevent price higher and making rice more affordable for the consumers. So due to the import sang rice sa Taiwan, so makapumo siya price stabilization. So dili siya mo taas, dili siya mo stabilize na siya. So through sa pag-import sa rice sa lain nga country can help to stabilize the prices ug maka-prevent siya nga mutaas ang presyo. So making the rice more affordable sa aton, especially sa mga consumer, sa mga Pilipino. Okay. So let's go to the negative na. So dependence on foreign rice. So relying on imported rice makes the Philippines dependent on foreign countries for a basic food supply. So tungod kina ang yung negative impact sa pag-import sa rice sa lain nga country, so may obra nga ang Philippines kay dependent kita. So di ta independent kay kumanta dito naman ta nagsalig sa lain nga country. So which can be risky also sa panahon sa global food shortages or political instability o dili pagkasinabtanay sa lain-lain nga country. So this is the negative impact, dependence ta. Number 2 is harm to local farmers. So cheaper imported rice can hurt the local farmers who may struggle to compete and may be forced to sell their land or abandon farming agriculture altogether. So tungod sa pag-import natin sang rice sa lain nga country, syempre maka-apekto siya sa mga local farmers naton nga nag-struggle para makapagkompetensya. Pero tungod ana usahay man di nato sila matagad, labi na sa Philippines sa mga sang government, so di siya na nato matagad, mas bilion man nato mo import sa lain nga country kay especially daw mas makatipid kuno, pero siyempre maapektuhan gud ato mga local Filipino farmers nga nag-struggle nga makipagkompetensya og ma-force sila nga ila ibaligya ila land or ila duta
or abandon the farming or i-abandon nila ang farming kay wala naman mo palit sila mga kuan ilang mga giani, so malugay sila, sayang lang. So case by case. So the long-term impact depends on the government policies to support the local farmers and improve the competitiveness of domestic rice industry. So government support for local farmers. So the government can provide subsidies, training, and access to technology to help the local farmers increase their productivity and reduce their costs. So, pamaagi sinisang gobyerno, pamaagi sa pag-support sang gobyerno sa mga Filipino local farmers kay pamaagi sa pag-provide sa saktong nga training o sa access sa technology kay maka-help siya sa mga local farmers nga makahatag sang good productivity, maka-produce sila sang sakto nga bugas or amount or lami nga bugas and maka-reduce dat sila gasto. Number 2 is investment in agriculture infrastructure. So through sa pag-investing sa irrigation, storage facilities and transportation infrastructure kay maka-help siya ma-improve ang efficiency o ang kasayon para sa domestic rice industry. Okay, so number 3 is the diversification of agriculture. So through sa pag-encourage mga farmers nga mag-diversify sa ilang crops kay maka-reduce siya sa country nga makadepende lang sa lain niya country sa labi na sa bugas ug ma-improve naton ang aton food security which can be good. Okay? So that's all the case by case scenarios. Hello everyone, I'm Juan Bryant Malinaw. So I'm gonna discuss the scenario D and A. So scenario D is a multinational corporation decided to close. Unfortunately, your father is one of its many employees whose work has been terminated, meaning is nawagtangan or natanggal. However, he could still be employed if he were to accept the offer to move or relocate to another country. So, ang positive impact is karang skill enhancement through international experience, through international experience kay mo mag-enhance man iyang skills mag-enhance iyang skills and then mas nindot sa dito kay taas og salary niya, mas maka-provide siya sa iyang family sa mga needs sa family niya. So, ang negative impact naman is ang challenges sa pag-relocate. For example is ang family separation kara kay mo ginang pinaka worst kay what if karang mingawon kasi mong family unsa may buhaton na wagid mag-move out na lang gid ka o sa karang sa karang cultural sa mga cultural sa culture dito is mag-adjust ka sa culture dito sa mga tinuhuan nila dito, mga beliefs sa unsay ilang mga buhaton dito maupon na imo dapat di makaog pareha na adto kag karang Saudi, di ba? Ang uban namto sila isuto katong itong icons ilang itabon alangan di ka magtabon di sa nimo butangan og karang tabon imong ulo si tawag ato kalimot ko basta mao na to. And sa case to case study is assess the financial situation. So assess the financial situation is ang is karang ang family is mag-calculate sila sa ilang expenses tagabuan or ilang i-calculate lang expenses niya ilang i-calculate nila ilang savings kung pila ilang na save anang buwan karang sa without sa father's
sa income sa papa. Ara. Sa scenario A naman is the global financial crisis has affected the investment funds of your mother that she can use for her retirement. So ang positive impacts is opportunity reassessment investment strategy. Ang for example ang strategy nga buhatan is mo invest sila sa karang lower risk investment. Kay kara di sila ingon dagko gains pero ilang negosyo di man wa may losses. Dili kay ingon nga wala kayo pero naragid gamay, asing gamay lang. Di pareha ng high risk nga investment kay in terms of karang na mga crisis mas makakuan gid mo down gid ilang mga negosyo ay maapektuhan. So sa negative impact is anxiety and uncertainty. Financial losses can cause stress and worry about the future. So kara is mag-cause gina siya anxiety kay kuan. So kara mga financial losses tungod na mga kuan nag-invest ka kara mga high risk investment man imong gipang kuan mga kuan nga investment basta nya then mag-cause sa siya anxiety kay tungod masige na lang kag mag-worry ka sa unsay kuan sa imong future nya kay na down naman imong job murag ni kuan na ni dili na siya taas og sale hinay na tungod sa kay Nike crisis. So sa case to case study naman is adjust investment strategy. Ara dira is mo consult ka og mga financial advisor or mo relocate ka sa kuan assets to lower risk investment para di kay kaingon pareha sa nasulti na ganhiya nga di kay ingon dako gains imong kuan imong negosyo pero di kay kadakog losses ana.